Hey guys, welcome back to my channel. Actually आज सकाळू बाड़ी को आसते दीदी घरे जज मु आउ मो भौणी आम समस्त ये खेलुचे तापरे जज को देख से आहरी खेल मना कर खरा हो ना खेल तो भल लगनी तो आज वीडियो स्टार्ट करिया चलते आम केमती खेलचे देखिया। तो देखते मैंने खेलुंट बॉल बैट से मारू ना ठीक से ठिया है ना आ मत तो थकीदेला बॉल मारी मारी मत दौ ना सुधुर बैट से खेल नाल पड़ा से उठेबनी खास मु उठेबी देखो ये हला बॉल पकेब दे जीवन उठे दे मु जीवनी थकी गली 102 गल देख देख जीवन टोटाली जीवनी एबे जीवनी देख 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 ए चूर धरा पड़ा जीवनी बॉल बैट खेले खाली बैट धरियो एते है जी अठर आज्ञा जज हारी गल एथर जज हारीच हारीच कैच आउट करो जज्जू को आउट करो 4 कि राग जज कि राग जज कि राग ना ना गछ जज कि राग एटा कि राग बैट बॉल केते खेल बोर हो गले हे मामा गाल देवे जज वीडियो हो जज तुम आग देखी
Cats out. ସେଇଟା ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେ 25 ଟଙ୍କା କାଟ ନେଲା। ଖେଳ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା। ଆସୁନୁ ପଳେଇବା ଖାଲି ଖରା ହେଉଛି ବହୁତ। ଚାଲନ୍ତୁ ୟା ପରେ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କ'ଣ ଲାଗେ ତାପରେ ଗାଈ ଦିନ ସାରା ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରିଲୁ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସପ୍ତମୀ ଥିଲା। ସପ୍ତମୀରେ ବି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ ଏଣ୍ଡ ସପ୍ତମୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥିଲୁ। ବଢ଼ିଆ ଆସିଲା ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ହଁ ହଁ ଏଇଠି ନ ଦେଖିଲେ ସେ ରଖିଦେବ ଜଜ। ଚାଲ 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 ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ସୁଖ କରିବ କିଛି ଦିନ ତାପରେ ଦୁଃଖ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇବା ତ। ଏଇପଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ ମାର୍କେଟ ହେଇଯାଇଛି କି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ ମାର୍କେଟ ହଁ ସେଠି ତ ଉପରେ ଆଉ ଉପରେ ପାଖରେ ତ ଥିଲା। କେତେ ଠାକୁର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇପଟେ ବୁଲିଲା ନା। ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଛି। ନାଥପାଣିର ହଁ ଆହା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏତେ ଲାଇଟ୍ धान्यं च नवभद्रिया समर्पयामि मम सिन्दूराभं त्रिनेत्रं पृथुदरजठरसवदमयी दधानां दानपुरा त्रिगण्डान् ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ହଉନି ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଜାକଜମ ହେଇଛି ଦେଖିବୁ। ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ପୁରା ଜାକଜମ ହେଇଛି। ଏ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଠୁ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଅଟକି ଗଲେ ନା। ଜୋଜୋ ଏ ଜୋଜୋ ଜୋଜୋ ଚାଲ ସେ ଟିକେ ରଖ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ସେ ହାତ ଗୁଣିକି ରଖ। ଚାଲ 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 ସେ ହାତରେ ଅଛି ସାଇଡ୍ ଚାଲ 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 ଅଛି।
तो गाइस सब तो मेरे चारिआडे बुली सारिके एबे हमें आसीगलु मोमो खाइबा ପାଇଁ ଆଉ मोमो खाई सारला परे आमे जिबा घर को रिटर्न। तो आज ପାଇଁ एतिकी ही ब्लॉग। तो मो वीडियो को देखा थैंक यू फॉर वाचिंग बाय।